حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا عدنا لظلال يجمعنا ونعيم حياة يرفعنا وخيار الأمة رفقتنا في رحاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلاحا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Uasin sanglit ibasin pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala sumpatan natuin pangadjaan sing kita ni hadumini adlaw ini na kita ikahangkot tagupat simbulan Rajab tahun hangiw 400 kapatan tagpito. Dengan sebab yan tumagna kita niyo sumud pa kitab pangadjaan sing kita niyo lumin insyaallah subhanahu wa ta'ala. In muallif rahimahullah nagbaktul sing kitab ini tiyagnaan ning kitab niya si basmalah. Makna si basmalah muna ipag bismillahirrahmanirrahim bihan tikuha na sagbot na sing kaywan ng kaguruhan di kaniyo bang may taim mga ulama tiap-tiap sila magbaktul kitab pagtagnaan na ling kitab nila si bismillah bihan. In muallif rahimahullah nagbaktul sing kitab ini tiyagnaan ning kitab niya si bismillah bihan. Kita mga suhu may tanya tiyagnaan iktidaan bi kitabillah, iktidaan bi kitabillah, pangakat niya pangupin niya ha kitab sin Allah manay Quran. Pagkain Quran tiyagnaan din nga bismillah, tiyagnaan niya rasabing kitab na si bismillah na tinipamatalising kita pakaibanan amon imiiyan mga silalong iwahabit isa magbismillah bihan. Nain siya dig nila marika Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab in pagbahasahon Wahabi. Kitab Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab ikaw makakita kitab ni ug malaikan tiyatag na si bismillah. Allahu akbar. Tiniya ipagtag na si Sheikh sin kitab niya sin imam ini sin bismillah pangakat niya Quran. Pagkain Quran tiyak na nga bismillah tiyak na sabing kitab niya. Ini karwa sawab ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pangakat niya asunna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bang siya magparasulat ng mga manusia zaman na kauna, ng mga nakura zaman na kauna. Siya magsulat pagtagnaan niya in sulat ipagparani ring bismillahirrahmanirrahim. Tinga sawab yan sawab sin pamaupog sin Imam Muhammad ibn Abdul Wahab iyupihan din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu siya nagsulat si kitab niya tiyagnaan niya risab lingha bismillahirrahmanirrahim. In linga mga sawab siya kutsing kaibanan ulama kana Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah tiyagnaan ning kitab na si bismillah na miki ngayon siya barakat. Tinilaway ring hapag bismillah makahasil siya barakat. Wakad sadaq dengan sawab yan ni Syekh rahimahullah tiyagnaan ning kitab niya si bismillah supaya kapag barakatun sin Allah ing kitab niya karena nasagbot
sagbot ang mga hadith, sagbot kullu amrin long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Karena ikatantan pakarajaan hinang sing kita ba hanganing kita maginang katanta sim pakarajaan marayaw adi siya tagnaan sim pag bismillah way barak kulangin barakat ni fa huwa abtar, di mana naqisul barakah, kulangin barakat ni. Dengan sebab yan kita mabaya tinya papagbarakatun sin Allah ininang ta amun sung ta hinangon suway kita tumagna ding hangan sin Allah, ding hangan sin Allah. Kaiban ng sabab siyakbot si mga ulama rahimahumullah ang kani Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tiyag na ning kitab niya sin Bismillahirrahmanirrahim, pangagat ni ang mga ulamaul hadith mo mga mutakaddimun nakauna rin kaniya sawab na yung mga ulamaul hadith nakauna waktu sila magbaktul kitab sulat kitab nila pagtagnaan nila rin Bismillahirrahmanirrahim. Biya nakanda Imam Malik rahimahullah kitab niya Muwatta tiyagnaan niya rin Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Imam Bukhari rahimahullah Kitabus Sahih tiyagnaan niya rasabing kitab niya Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Imam Ahmad ibn Hanbal tiyagnaan niya rasabing kitab niya Al-Musnad Bismillahirrahmanirrahim. Kita mo tiniin Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah way ring mga hinang niya buat malaingkan aun nasadya ya agaran na nakauna din kaniya di siya amuin fitnessing kaiban namun nagdarasan long iaka mabago way bihat siya in Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab di ko makakita pang Hindu niya bago amun wala kaya pang Hindu sin nakauna rin kaniya way benasin nasagot ta magbismillah rin sabsi ang taasuhon may ta sa nagbismillah pangagat niya Quran, pangagat niya sunnah, pangagat niya mga ulama nakauna rin kani. Allahu Akbar. Tinawa ko ni sa isanin naginangin ng sinhinang niyo sa aun iurul niya nakauna din kani manunjokin dia rasin imam bukun aka mabago biasin daawasin kaiban amo yan di nga sabab yan bunal kaiban ang nuskha yung kitab niya tiyagnaan niya nasagbot niya rasabin na hamdalah amun alhamdulillah rabbil alamin akaiban ang nuskha bismillah rin siyagbot niya pasatimag na siluon sing kitab akaiban ang nuskha kaiban ang kapi sing kitab amun kitab niya to din magsulat din sa sabi na sing kiyari tahi Sheikh Abdurrahman ibn Hasan Fathul Majid tiyag na along Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yung kitab niya nasagbot niya hamdalah kaiwanan nusba ala kulli di nga sawab yan muyat ito yung nga mga sawab tiniya may tanya tiyag na yung kitab niya si Bismillahirrahmanirrahim in Bismillahirrahmanirrahim ini nilapal sa ini lapal pace ilapal suko sindila suko sindila Bismillahirrahmanirrahim lapal sa nagdarama na nagdarama na in lapal suko sindila ada po ni mana suko sin atay nakawa na suko sin atay na di pa kita makasud pa katagda dihilan taman iti umana Bismillahirrahmanirrahim biya mangita na ipangalupta sa patuhan dumadlawa amun ipangalupta sa pa Allah dumadlaw biya batbata sa kaliwiya in iuusal ta ipangalupta patuhan biya dita kaingatan ni doon iban si mana ni bangkaw baji biya mangita nam sat mangita na di nga sawab yan pagkawi parkalat akula Bismillahirrahmanirrahim laki dumadlaw ta sa ipangalong patuhan dilan ta siya ma naman yun in bunaling kaiwanan tumagna sila rin titik ini titik bis among titik yun
Budget, titik. Long nila na nagdarama nin titik yaw na kaunik. Biya nakaliw sabihin kanila. Taas subod yung hawno ka muna kawa. Ba't aun to'y na simba, sintetik simba yan. Diyo buhay. Wala pag susuyo bihat to akama. Deng titik sila timagna. Ing kitawo kung kita deng titik tumagna. Deng hawno, deng haba. Amun bismillah. Imba dinilan makna si mga ulama. Ikaisa na makna litabarruk. Tinibya. Pagpangayo mo barakat pa Allah, doon ha mga hinang-hinangon sinikaw. Tinihawak to kita himinang, sinununo na hinangon sin kita. Lawi-luwain hinang, pabila siya mabugat paji. Na, suway tayad to, pangayo ang barakat pa Allah. Sawab na, bisang pasab kita nagpalago sin ibadat, bangoy roon da barakat, o kapaidah, jawab ko. Bangkam. Bisang pasab kita hinang dakula, ibadat patuhan. Bang siya di dapat barakatun sin Allah, kumpas niya, o kapaidah ni jawab to. Dengan sawab yan, uno parkala dakula, kita mawaya papagbarakatun sin Allah hinang ta. Tagnaan ta sa ringa, Bismillahirrahmanirrahim. Sawabin ba, yaon, nagdara barakat. Allahu Akbar. Nagdara barakat. Amo yan. Akaiwan along nila iman na simba, lil isti'ana. Tiniya, pangayo, sing kita tabang pa Allah. Hadi pa kita makahinang, sin uno-uno na hinangon sing kita. Suway kita magbismillah. Bismillah, mong parkala, amuin, tiyutat, sinsara, suway ka magbismillah ka rito. Sawag mita, inito na parkala, apabila kita limabtik sin Bismillahirrahmanirrahim, biking ngayon kita pa Allah barakat, bang mapapagbarakatun ininang ta. Iban biking ngayon kita tabang dahil kaniya, bang man kita tabang unin paluhayon sin Allah ininang tayo. Sawab na, bang kita nagamal ibadat, away nung partawangan dahil nga Allah marikato. Nadita kakawasan hinang, amusadya imanaw kita, maripamastin, mahugad sa ito. Sa na, gimaan pakato yung pagdungog bihay ni, pagdungog sin nasihat. Sawab sin partabangan sin Tuhan marikato. Bang bukong partabangan dahil kaniya, anaway, mugad sa inikatin pagpangadjibay. Mugad. Amo yan. Di nga sawab yan, pagbaktul si mga ulama kitab, pagtagna nila si Bismillahirrahmanirrahim. Tiniya, pagtagna nila si Bismillahirrahmanirrahim, biking ngayon sila pa Allah barakat, iban tabang. Bangman sila tabang pagbaktul nila si kitab jaun. Iban bangman papagbarakatun sin Allah, kitab nila, biyaktul nila yun. Amo yan. Sawab na, bisang pasalimag, bang mayroong partawangan di nga Tuhan. Iwan wala siya pagbarakat sin Allah, nawiya, mangitanam sa ato. Agtuyo na ko sa kaliwala siya pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, in ma nasim ba pagtawag ko. In isim, amun bismi, ismun yaon, isim pagtawag ko. Ima nasin isim, ngan siya. Ngan. Isim, ngan siya. Bihan. Kana kita magpakadungog. Tagnaan kulong niya hangan sin Allah. Bihat yung pagkadunguan ta. Sa imbiya, labi miya rayaw sin mga ulama. Imian kita, hangan sin Allah tagnaan ko. Buko mo paunawin hinang. Sa paunawin mingan sin Allah, supaya ablag siya. Making ayo kau barakat, bang mapapagbarakatun sin Allah nilang, hindi pa kau makapagina. Nakawa na. Tinima to, hangan sin Allah, tagnaan ko. Hangan sin Allah, tagnaan ko. Bukod tagnaan ko hangan sin Allah. Tinya, pauna humingan sin Allah, ampahina. Ampa, supaya mapagbarakatun to sin Allah. Bunal, wairong na sa batusan lanin, paunaw min hinang,
Wairun desab salana sembya mera yaw to mga ulama in pauna huntengan sin Allah. Hangan sin Allah tagnaan. Amo yan. Baik. In Allah kita mga sugo uno ni mana sin Allah yan. In Allah bimakna ma'bud. Ma'bud. Munay pagtatag-ipunan. Pagtatag-ipunan hubban wa ta'zima. Pagtatag-ipunan magtag-ipon ko matukani hubban lasa wa ta'zima ibang panglak ko imong matukani. Sawab na bunal matawd sa ni pagtatag-ipunan ha dunya. Sa batal dasi. Batal. Iban na awak to kita magtag-ipon pa Allah suway lasa takaniya. Bukod magtag-ipon sa jaway lasa. Di tayo mo nibihan. Amun magtag-ipon na sadya kita. Bukod sawab sila sa takaniya panglagkoy. Narikog na nibihan. Ingan sin Allah. Allah bimakna ma'bud, ma'lum. Pagtatag-iponan. Lasa ibang panglagkoy matukan. Amo yan. Pagkasiya, pagtatag-ipunan sin kita, ni mapatut pakatubang takya ingatan siya pagtatag-ipunan, suwi kita magtag-ipon. Bangkam. Pagkain kita ipon sin Allah, in kita ipon sin Allah, suwi kita magtag-ipon matukan. Biadasan sin kita upamahan na naginang kita parinta. Anganin kita naginang, suwi kita maginang, bangkam. Likog danan, naginang ko doon ka ni sakal, hindi ko maginang. Biya din kita. Kita ipon sin Allah, in Allah pagtatag-ipon ang kaingatan tayo siya, pagtatag-ipon may kita rin magtag-ipon. Amo yan. Dahil nga sawab yan, ingan ni Allah, kaiban ng ulama, lang nila amo na inin sa lagbulag-bungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way na limyo rin ha, dahil nga sa lagbulag-bungan, dahil hangan ni Allah. Bunal akaiban ng ulama long nila amunat al-hayyul qayyum. Al-hayyu al-qayyum. Bihan. Ingan ni Allah, way doon hang sulak din nga mga piyapan jari niya nagnganay. Iwan di makajari pag nganin Allah. Di makajari. Ada kalaw ni miyan, olong rin ito pa kamo, ingani yalla, ipaalla, nabukunda. Bukunda. Allah, suwebiyan. Kaya wala nga ipaala. Wala na sa kimugtan. Amun ngan Allah, way naggangan ha dunia. Iban di ba kadari paggan? Ingan Allah tupod sadya kaniya. Tupod sadya kaniya. Bisan inakauna, bisan ni Firaun law tanagulal na siya Tuhan. Nabi wala da siya. Naggan pa baran libat siya Allah. Muri pa mong si Firaun, ana rabbukumul a'la. Kuna iniintuhan niyo sa taas-taas. Wala sa imen, anallah. Way bihan. Amun lang ingan ko Allah way. Bihan. Amo yan. Dahil nga sawab yan, in nasingan ni Allah pagtatagipon. Pagtatagiponan hubban wa ta'zima lasa iba simpang lagkoi matukani. Amo yan. Sab kita mga sugo, unin na sin ar-Rahman. Mana sin ar-Rahman. In ar-Rahman iban sin ar-Rahim. Ini ngan siya sin Allah karo. Ngan sin Allah karo ar-Rahman iban sin ar-Rahim. Serta nagdara sifatur rahmah, sifat kaulung atau akan sifat paglasa. Sifat kaulung atau akan sifat paglasa. Bimakna in Allah nagsisifat sa sifatur rahmah. Sifat kaulung. Bimanan Allah Ta'ala baik ulung. Baik ulungun. Ingkatan tansin isim. Kaidah, aturan. Ingkatan tansingan ngan sin Allah. Katan tansingan ni nagdara makna. Amunin akidah sin ahli sunnah. Kawa. Tini ingkatan singan sin Allah nagdara siya makna. Sawab ang ding mga kaiwan ng tumpukan. Long nilay ngan sin Allah ngan sadya way nagdarama na. Upamahan ni Ar-Rahman ngan sadya long lapal sadya way nagdarama na.
Pagkato ahlus sunnah, katansing nga sin Allah nagdaraman. Ima na sin Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat sin Allah, baik ulungun, baik kasihon. Akaibanan, di sila mga hakadin Allah maglasa, iban magulong. Sa wablog, ibang ko lang hakat batin Allah maglasa, magulong. Ibi manong pangatayan, nakita. Uy, may kita nakakaunin. Nakainom, baka say nisingan ni Ar-Rahman, Ar-Rahim. May awan ulan, awan hangin, awan pagkaon, awan paniyan. Ingkatan tanin bakasin Allah, bakasingan. Bangin Allah Ta'ala, uy nagsisifat-sifat ka ulo, uy na makainom kita, jawab. Makainom yung binatang, jawab. Di kita mabuhi. Bangway rin sifat sin Allah, sifat baik ulo mo, di ba baik kasih. Amo yan. Ingkita halus sunnah, isbatun tapa Allah, sifatul rahmah. Sifat ka ulo, iban sifat paglas. In Allah Ta'ala maglasa siya, tumub ka niya, away lukun sibo niya. Amo yan. In Ar-Rahman, rahma ammah li jami'il makhluqin. In Ar-Rahman, sifat kaulong, tartan tusadjah, katantan piapan jarini. Katantan piapan jarini. In Ar-Rahim, sifat niya kaulong tartan to sadya mga bariman. Kawa Tinar Rahman sifat kaulong sin Allah katantan piapan jadi ni simu dahil pinatangi wasimu. Ada pun Ar-Rahim sifat sin Allah sifat kaulong niya in Allah Ta'ala bay ulungun hamanga ibun niya bariman saja. Wa kana sin Allah wa kana bil mu'minina rahiman. In kaaunan sin Allah baik ulungun, baik kasihun ang mga ibon niya bariman. Allahu Akbar. Tiniaul sifat sin Allah baik ulungun tartan kusada mga bariman. Kita mo. Ano yan? Di nga sawab yan, in sifat kaulong, in ini, isbatun sing kita pa Allah tumup ka di. Adi na kita imian, aum ba siya pangatayan at tawakan mo. Di na. Sawab, imbeta nakatuin Allah Ta'ala maglasa serta baik ulungun siya mga piyapan dyan niya lawiluwa mga barim di na kita pasurong tapayin akal taon takapangatayan wa di nga usap ko na kaya din Allah Ta'ala takapangatayan pero bihat to pagsuyo imbeta dahil siguro Allah Ta'ala maglasa tumop ka niya apagkatuhan niya awag ko ng paglasa niya, sim paglasa si manusia kaya panjarin. Bihan. Amo yan. Di nga sawab yan. Amo yan in aqidah sin ahli sunnah wal jama'in Allah Ta'ala bayang ulungon siya bayang kasihon. In paglasa niya tumub ka niya, awag kong biya sim paglasa si kaya panjarin. Amo yan. In amo yan tuwing biya kulasa kahubuan sin makna sin Bismillahirrahmanirrahim. Tiniyang tagnaan ko ring hangan sin Allah ay ding hangan sin Allah tagnaan ko. Hangan sin Allah tagnaan ko siya. Ding haunungan ding hangan niya tuwid daw. Hangan sin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tagnaan. Biha. In ang panamong ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah Kitabut Tauhid pasatimag na kitab ni Kitabut Tauhid in Tauhid law Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaili idza utliqa maksud niya amun tauhidul uluhiyah tauhidul uluhiyah in mana sin tauhid kaya madaran ta magkasagmon di ilan ta siya naman yun sawab na bukun naman sa ini nanawhid kita baji bukun naman kita nanawhid bukun naman in ang tauhid kita among mga sila ahlus sunnah bukun naman mga sila Ithna Asyariyah Shia o di sa panawid pa kanila
in Jabariyah, in Duruz, iban sing kaiwanan firaq, Mu'tazilah, in Ahlul Kalam, aw di sa panawhid pa kanila. Pakato, pa mga Ahlus Sunnah, aw di sa panawhid pa kanila. Bihan. Dahil nga sawab yan, di hilan tama naman yung tiyo in tawhid pagtawag. Tawhid, apang atod sin Ahlus Sunnati wal Jamaah. Akar na in tawhid ang mga sila, kaiwanan tumpukan, biyasin mga tinajabariyah. In tawhid pa kanila amunin tafarrudur Rabbi bil khalqi wal fi'il. Wa anna al-ibada ghayru fa'ilina ala al-haqiqah. Bihan. In panawid ang mga jabariyah, bena siya nasabot na ito na kauna. Tiniya, in panawid pa kanila, in katantan, sin iwal sin kita, iwal sin pagpapanjari, iwal sin inang, tinitupot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bima nimbiya kato, in katan sin inang tanimu kun hinang ta. Di makadari isandig pagkato. Tiniya, isandig nila katan patuhan. Miyanaw ako, nabukun sa along ikaw miyanaw, Allah, nagpapanaw kayo. Nakawa na. Tiniba, sa kawalaw-law na sinagin na ito, gumawa imano siya besi sa pandurong. Kata singkig nung tuhibal niya, aw nagpahibal kaniya. Bihat yung panawid si mga sila Jabariyah. Tiniya, ingkatan, singkig nung tuhibal singkita. Tiniba kung sa long, ikaw inimyanaw, inagbisaraw. Sana Allah, inagpabisara kayo. Tiniway mo na, way na sukusin manus. Way na sukusin piyapan, dari sukun na katansin ako. Bihat. Tiniya sa kaulaw, sambat nila ra. Bialaw masin sa pantun, imyan kita, timo gum nin suka. Bukol lo nga sigon timo gum sa inagpatugom Allah. Nakawa na sa oblong yung suka, way rong gaus. Pagtawa ko siya majazi. Bihat at tiniya pagsandig sininang maumpamano siya majazi. Bukunda, kita inaginang bukunda sa Allah. Besin sa pantun, tiniya, limid na lang yung suka. Iso nagpalit sin suka, bukun suka, nagpalit sin barang-barang nisyo, Allah. Imbihad to, amutin panawid sin Jabariyah, nakawa sin kaibanan Ahlul Kalam. Amo yan. In panawid sa sin mga sila Ithna Ashariyah, mong mga tumpukan si Shia, panawid pa kanila amo na ifradu a'immatihim bil imam. Tini impag imama tuput sadya ang putag dua imam nila. Di na makadari maun impag imama mapuas din ang putag dua imam. Motim panawid pa kanila. Bihat. Adapon yung panawid ang mga sila Ahlus Sunnati wal Jamaah na bukong bihat. Bukong bihat. In ma'na sin tawhid ang mga sila Ahlus Sunnah. In tawhid masdar lengha kalima wahada yuwahidu tawhidan. Tawhidan. Tini abang bahasa Arab siyakbut Syekh Salih Sindi hafidahullah amunin ja'ala syai'a wahidan. Ininangon min hambuok ininangon min uno na hambuok si hambuok. At tawakan hinangon ni mataud hambuok na. Tawakan al-hukmu ala syai'i bi'annahu wahid. Tinima na si tawhid bang bahasa Arab. Amun hukumun mo in uno na si hambuk da tunggal. Bihan. Ataw kan i'tiqadu syai' wahid. Amu in kahakarun mo in uno na si hambuk da ataw kan tunggal. Amu yatuin ta'rifan bang bahasa Arab sin tauhid pagtawag. Adahapun in tauhid syar'an pangatod sin sara. Amu in tauhid tiutat siya sin sara. Tiutat sin dalil. Biana sin ta'rifan. Bunal matawad siya ta'rifan. Sanding ang mga sarayaw-rayaw ta'rifan sin tauhid syar'an. Amun in ta'rifan ni Syekh Muhammad Syekh Salih bin Uthaymin rahimahullah kitabnya Thalathatul Usul. Syarahan na sin Thalathatul Usul long niya ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi. Munin panawid sin Ahli Sunnati wal Jamaah. Amo im panawid tiutat sa sinsara. Tiutat sinsara. Bukun im panawid amon magingat sadya kau patuhan sang kau din na magibadah. Bukun bihat. Bias im panawid sin kaiban. Amon imingat na sadya siya patuhan nagpapanjalikan niya mamarahin na biat im panawid pa kanila.
Ada pun yung panawid tiutat sin sara biya na singkap tangan ni Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah na kiniya ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi. Tiniya Panginoong gali pa Allah doon ha mga perkara tupod sa jamaon kani. Amo yan. At tiniya tunggalon tayo Allah doon ha mga tartanto at atawakan tupod sa jakani. Ima na sintupod amo inway roon sa kuto iban di siya makadali sa kutuhan din dito. Di siya makadali sa kutuhan din dito. In parkala tupod sa jakanya muning bahagian tauhid amuning bahagian sin tauhid. Bahagian sin tauhid. Bunalin tauhid ang mga sila mutakaddimun nakauna sin ulama sin ahli sunnah in ashhar pa kanila na bahagi nagduha. Sa mga ulama mutaakhirun haulihan na in kamatauran din kanila na ashhar law nila pagbahagi nila sin tauhid na bahagi siya na bahagi nagtumunin sa butun na to ini biidnillahi azza wa jalla. Amo yan. At tiniyain maana sin tauhid pangatod sin ahlus sunnah amo na in Panginoong galising kita pa Allah subhanahu wa ta'ala doon ha mga parkala tupod sa jakani. Bima na di siya makadari sa kutuhan ha mga parkala tiupod niya sa doon kaniya. In tiupod sin Allah amo na in to panawhid tawakan bahagian sin tauhid sa kutun na to ini biidnillahi azza wa jalla. In pagbahagi sin tauhid bunal aw ning ha mga tumpukan biya miyangi nila behind miyangi nila sambil imianing kaiwanan pagbahagi nilo nga sin tauhid bidaasa wala di matong ding ha Quran iba sin sunnah bihat nalong ta sambil sila imianing panagna along nga nagbahagi sin tauhid Ibnu Taymiyah rahimahullah ini ato biya wayroon kasawunalan niya. Yung pagbahagi sa tauhid ini in dalil ni at-tatabbu' wal istiqra. Imana tinayurul si mga ulama ut tauhid. In kadalilan Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakali in tauhid di nagumuray hatuwid. Ding hatuwid sumasa na ka tauhidur rububiyyah, sumasa na ka tauhidul uluhiyyah, sumasa na ka tauhidul asma'i was sifat. Biada sin pagbahagi sin mga ulama sin tubig akaywanan long nila nabahagi nagto kaywanan nabahagi nagto biadahan sa mga magnanaw long nila in kalam in bahasa Arab in kalam pagtawagon bahasa Arab nabahagi nagto isim fi'il harf bihan may pagbahagi sin mga fuqaha iban sin mga nuhat din nila mangiun sakali pag taksim sin ulama sin kitab sin tauhid mangiun nila bihan sakali in sila tauhid nila biya bahagi nila resa bisin pagbahagi sin ahli sunnati wal jamaah nga sawab yan in kabtangan nila watlong yung panagnaan bahagi sin tauhid nagtu Ibnu Taymiyah nito kaputingan sawab aw panakauna ulama din ka Syekhul Islam biya na kanda Imam Ibnu Battah da Imam At-Turtushi rahimahullah nakauna din kan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah sila tinding ha mga panagnaan tawakan tumlang in tinilap atin niya pagbahagi nila sin tauhid nagtu kan nalawhi Imam At-Turtushi rahimahullah kitab ni Sirajul Muluk waktu niya siyak putin bahagian sin tauhid na kiniya wa ashhadu lahu birrububiyyati wal wahdaniyah wa bima shahida bihi li nafsihi min al asma'il husna was sifatil ula wan na'til awfa bimakna in nasagbot na ron haynin bahagian sin tauhid na bahagi nagto tinay Imam At-Turtushi rahimahullah din mga nakauna ulama nakauna panagnaan nagbahagi sin tauhid biadahan sa kaptangan Ibnu Battah kitab na Kitabul Ibana bihanda sab in siya bihagi ng tauhid nagtu amo yan nga sawab yan kapahaman ta bukon panagnaan nagbahagi sin tauhid nagtu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah bisin da'wa sin kaibanan amo yan
In bahagian sin tauhid pila minit na kumapaji. Ang putagon no? Tayyib. Mari na kita pa bahagian sin tauhid. In dahil nga mga bahagian sin tauhid muna amuna yung tauhidur rububiyyah. Imana sin tauhidur rububiyyah amuna in ifradullah ta'ala fi umurin thalatha fi al-khalqi wal-mulki wal-tadbiri bina sin nasabbuti Syekh Salih bin Uthaymin rahimahullah lilayan na sin kitabut tauhid. Tiniap Panginoong gali sing kita pa Allah doon ha pagpapan jari niya iban na pagmilig niya iban ha pagamulahin niya amo yan ini ni tiniap Panginoong gali sing kita pa Allah doon ha mga kakahinang niya pagbuhi tupot sadya pa Allah pagpatay pagrijike tupot pa Allah tuputon tayo Allah runahin yung pagtawag si Beni Tauhidur Rububiyyah tiniya la khalika illallah wayro makakaus magpapandari tupot si bihan tiniya tuputon tayo Allah pagpapandari niya pagmilig niya kita mga sugo bihan na sinasagot Syekh Salih bin Uthaymin rahimahullah mga syurahat niya nakalalong niya aw mga sugo bihan din na mo lang at tuputunin Allah pagpapandari niya sini mano siya makapapandari rin bangkam kita ay manusia makapapanjari resab labisahan makapapanjari resab siya cellphone makapapanjari masjid bangkam long tabiat diintain Allah tuputun hapag papanjari niya sinimano siya biya kato makapapanjari resab makahinang resab bihan long ta in pagbahasaw tarin dunahin tuputun tayo Allah pagpapanjari ni among pagpapanjari wala siya kaya unahan singkaway isin out tini pagpapanjari sin Allah piyapanjari ni katan sin piyapanjari ni ding haway ada po ni kita manusia makapapanjari kita ding haun nas upamahan na lagi nangin taubay ding haun nung inangimbay ding ha basik at tawakan ding kahoy tawakan ding lupa siya nagpapandari sin lupa Allah siya nagpapandari sin kahoy Allah siya nagpapandari sin basi Allah tining kita makapapanjari ding haun nasan ada po di pagpapanjari sin Allah ding haway ilang iteng haun piyapanjari ding haway ingumi ding haway amo ini pagyanon ta tuputon tayo Allah pagpapanjari niya amo yung pagpapanjari wala siya kaya unahan singkaw biha amo yan tiniyain Allah tuput way doon makakaus magpapanjari malingkan siya iban tuputon tayo Allah long Syekh Salih bin Uthaymin nalangkum na in tauhidur rububiyyah nalangkum na rin ngatuin tiniya tuputon tayo Allah pagpapanjari iban tuputon tayo Allah pagmilig niya amo yan labang kita sa mga subok biya di na mulong at tuputunin Allah pagmilig niya sining kita manusia ang sa pagmilig bangkam badyo tayo ni nagmimilig kita imotor ta siya nagmimilig kita laong ta in pagmilig sing kita iban sin pagmilig sin Allah duway pagmilig sing kita kaya unahan sing kaway inasalasal si motor bukod din kato bangkam bukod din kato sa ka nuta siya kaya pagmilikan hawak tuta siya nabina amo yan iban yung pagmilikta na bukon samwa bukon saplag amo rin kapagmilikan tayo kato inabagay ta di ta nakapagmilikan inahuwa ba ita di ta nakapagmilikan bangkam ada po yung pagmilik sin Allah impagmilig sin Allah asal ingkatantan ini pagmilig niya asal din kani iban impagmilig sin Allah samwa pwedeng nga mga piyapanjari wat malingkan pagmilig 7 lapis langit 7 lapis lupa lamod din halaw na pagmilig sin Allah subhanahu wa ta'ala dun hay dita sa tuputun at tinituputun tayo Allah tuputon tahapak milig niya among pagmilig
wala siya kaya unahan singkaway. Iban ipagmilig sin Allah sampurna wilo ang kakulang niya. Iban samwa in pagmilig sin Allah subhanahu wa ta'ala biadahan sa pag amulahin niya. Amo yan. In ikarwap lahakian sin tauhid, amunin tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. In tauhidul uluhiyah dukaing iba sin tauhidul rububiyah. In tauhidul rububiyah ini pwedeng mga manusia ba't malingkan ng hakatsad dyan. Nagpapandari sila ra Allah, nagpapandari sila langit Allah, papandari sin bituon Allah, katantan simpiya pandari sin Allah. Asal ini nangahakad sila, wala kita nagsulang. Iban sin dukaing hakamat tungod pa tauhidin. Amo yan sa panauhidin ni di ini mamarahi ikasunta pa akamesla. Sawab mga musyrik na kauna, mga kufar na kauna, sambil nagparman ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Long sin Allah ta'ala pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banguyan sila asubuno Muhammad, mga kufar na kauna, o mga kuntara si Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangu sila yan asubuhon, mga kufar na kauna, banguyan sila asubuhon, bangu sila nagpapandari, si pitong lapis lang, itiban si lupa, tanto mamungtuod sila Allah, umung sila Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakawa in pangasubo waktu kita mangahakad na sin tauhidin, amun Allah magpapatay, Allah magbumuhi, Allah magrirejeki, mamarahi kasunta pa kami Islamin, jawab di ko no mamarahim panauhidin ni pabila kita makalatun papanauhidi karo. Amunin tauhidul uluhiyah, imana si tauhidul uluhiyah ifradullah ta'ala bil ibadah. Amuna in tunggal in Allah pag-ibadatan, di mana kapatut sin Allah, kapatut sin Allah pag-ibadatan. Amuna inin tauhid tiudlu sin la ilaha illallah. Arapun in tauhid panagnaan, amuyat tukun in tiudlu sin la ilaha illallah kay walang tubukan. Pa ahlus sunnati wal jamaah bukod in tiudlu sin la ilaha illallah, amunin tauhidul uluhiyah, amunin pagtag-ipon lumbos pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiniya impiagbiddaan si tauhidul uluhiyah wa si tauhidul rububiyah. In tauhidul uluhiyah inang sing kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsambahayang tupot pa Allah, pagpuasa tupot pa Allah, impag zakat pag sadaqah tupot pa Allah. Adapun in tauhidul rububiyah inang sin Allah suwayway limbang ni hapangatud sing kita, pangahagad sing kita. Biman in tauhidul uluhiyah inang sing kita pa Allah, in tauhidul rububiyah inang sin Allah marikat bihan. Amo yan. In tiko wa kulangin waktu murah-murahan kasugpatan na to in pangadyaan sing kita niyo ha sumunuyad to karna in kahinapusan namon ng tauhidul asma'i was sifat kaluma lilay na to da magbalik biidnillahi azza wa jalla. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا، عدنا لظلال يجمعنا ونعيم حياة يرفعنا، وخيار الأمة رفقتنا في رحاب الله.